बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जॉइंट के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, महाराजा रंजीत सिंह कौन था? दल खालसा क्या है? रंजीत सिंह बगैर लड़े लाहौर का हाकिम कैसे बना? कोहिनूर हीरा किसके पास था? और उसके दौर को पंजाब की तारीख का स्याह तरीन दौर क्यों कहा जाता है? दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। महाराजा रंजीत सिंह बर-ए-सग़ीर की तारीख में आने वाला सबसे पहला सिख हुक्मरान। दोस्तों, ये 18वीं सदी के आखिरी सालों की बात है जब हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत बराए नाम रह गई थी और ताज बरतानिया का सूरज आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रहा था। उस दौर में पंजाब में सिखों के 12 कबाइल आबाद थे जिन्हें मिसल कहा जाता था। इन मिसलों की अपनी अपनी फौज और अपना अपना अलग सरदार था। इनकी आपस में झड़पें चलती रहती थीं, लेकिन किसी बैरूनी हमले की सूरत में ये इकट्ठे हो जाते थे और इस मजमूई फौज को दल खालसा कहा जाता था। इन्हीं 12 मिसलों में सबसे बड़ी फौज शकर चकिया की थी जो गुजरावाला के करीब आबाद थे। इसी मिसल के सरदार महा सिंह शुकर चकिया के यहाँ 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रंजीत सिंह की पैदाइश हुई। रंजीत सिंह ने गुरमुखी रस्मुल खत सीखने के अलावा और कोई तालीम हासिल न की। गुरमुखी पंजाबी जुबान का रस्मुल खत है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। रंजीत सिंह ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, नेजाबाजी और बंदूक चलाने का हुनर घर पर ही सीखा। रंजीत सिंह 12 साल की उम्र में अपने बाप की वफात के बाद शकर चकिया मिसल का सरदार बन गया। उसकी तरबियत उसकी माँ राज कौर ने की जो एक राजा गजपत सिंह की बेटी थी। दोस्तों, उस दौर में लाहौर पर भंगी सरदारों की हुकूमत थी जो एक तरह से डमी हुक्मरान थे और असल में तख्ते लाहौर अफगान हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली के कंट्रोल में था। भंगी इंतहाई नाअहल हुक्मरान थे और अहलियान लाहौर ने उनसे तंग आकर रंजीत सिंह से राब्ता किया। कहते हैं कि शहर के मुसलमानों समेत कई अहम लोगों ने रंजीत सिंह को लाहौर का कंट्रोल संभालने के लिए खतूत लिखे। रंजीत सिंह तो पहले से ये चाहता था, क्योंकि तारीख बताती है कि तख्ते लाहौर का हाकिम एक तरह से पूरे पंजाब का हाकिम होता है। लाहौर के बाअसर तबकों ने लड़ाई की सूरत में रंजीत सिंह का साथ देने का वादा किया, हत्ता कि उसके लिए शहर के दरवाजे खोलने पर भी आमादा हो गए। ऐसी यकीन दहानियों पर रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह जमान जब अफगानिस्तान से लाहौर की तरफ आ रहा था तो दरियाए जेहलम पार करते हुए तुग़यानी की वजह से उसकी तोपें दरिया में गिर गई। ये तोपें उसके लिए बहुत कीमती थीं और इनके लिए शाह जमान कुछ भी करने को तैयार। तोपें निकालने के लिए शाह जमान को वहीं रोककर दरिया का बहाव नीचे होने का इंतजार करना पड़ना था, जो कि एक पूरी फौज के लिए तकरीबन नामुमकिन सी बात थी। इस सूरत हाल में शाह जमान दुरानी ने रंजीत सिंह को एक पेशकश की कि अगर रंजीत सिंह उसकी तोपें दरिया से निकलवा कर उसे भिजवा दे तो बदले में लाहौर पर रंजीत सिंह की हुकूमत तस्लीम कर ली जाएगी। रंजीत सिंह इस पर मुत्तफिक हो गया, लेकिन लाहौर में बाकायदा तौर पर भंगियों की ही हुकूमत थी। रंजीत सिंह अपनी फौज लेकर लाहौर पहुंचा तो लाहौरियों ने हस्बे वादा दरवाजे खोल दिए और यूं रंजीत सिंह ने सन 1799 में महज 19 साल की उम्र में बगैर किसी खून रेजी के लाहौर फतह कर लिया। लाहौर फतह करने के बाद रंजीत सिंह की फतूहात का सिलसिला बढ़ता चला गया। उसने लाहौर के बाद जम्मू, नूर, चिन्नौट और जंग पर भी अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत तकरीबन 40 साल पर मुहित था और इस दौर में फतूहात के सबब इसकी सल्तनत सिंध से कश्मीर और अफगानिस्तान से दिल्ली तक फैल चुकी थी। रंजीत सिंह को अपनी ताकत की नमूदो नुमाइश का बहुत शौक था। वो चाहता था कि उसके पास ऐसी नायाब चीजें हों जो उसकी शान शौकत में इजाफा करें और उनके हसूल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। जैसे कि 1805 ईस्वी में उसने सिर्फ एक तोप जिसका नाम जमजमा तोप था के हसूल के लिए अमृतसर पर हमला कर दिया। ये वही तोप है जो आज लाहौर माल रोड पर लाहौर म्यूजियम और पंजाब यूनिवर्सिटी की दरमियानी सड़क पर रखी हुई है। ऐसे ही रंजीत सिंह ने मशहूर ज़माना कोहिनूर हीरा भी नहायत दिलचस्प तरीके से हासिल किया। ये हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था जो अफगानियों ने मुगलों से छीना था और होता होता ये हीरा अहमद शाह अब्दाली से उसके पोते शाह शुजा तक पहुंचा। इत्तेफाक से शाह शुजा अपना तख्त छीन जाने के बाद रंजीत सिंह की पनाह में था और लाहौर में मोची गेट के करीब एक हवेली जिसे मुबारक हवेली कहा जाता है में रिहाइश पजीर था। रंजीत सिंह ने कोहिनूर हासिल करने के लिए मुबारक हवेली का मुहासरा करवा दिया और आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी। भूख, प्यास और गर्मी से तंग आकर शाह शुजा कोहिनूर रंजीत सिंह को देने पर राजी हो गया
کوہ نور دیکھ کر جب رنجیت سنگھ نے اس کی قیمت پوچھی تو شاہ شجاع نے جو تاریخی جواب دیا وہ تھا کہ اس ہیرے کی قیمت طاقت ہے۔ ہم نے طاقت کے ذریعے یہ ہیرا مغلوں سے چھینا تھا، پھر جس کے پاس طاقت تھی اس نے ہم سے چھین لیا، اور اب جس کے پاس طاقت ہوگی وہ تم سے چھین لے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ بعد میں انگریزوں نے رنجیت سنگھ کے بیٹے دلیپ سنگھ سے وہ ہیرا حاصل کر لیا، اور یہ ہیرا آج بھی ملکہ برطانیہ کے تاج کا حصہ ہے۔ دوستو، اس واقعے کے بعد جب شاہ شجاع وہاں سے فرار ہوا تو وہ چھپتے چھپاتے ایک گندے نالے سے ہوتا ہوا موری گیٹ سے باہر نکلا۔ باہر نکل کر شاہ شجاع نے شہر کی طرف دیکھ کر ایک تاریخی جملہ بولا جو آج بھی زبان زدے عام ہے۔ اس نے کہا کہ لاہوری لش پش بوتی محبت تھوڑی، وہ خاون بوا لگاون موری، یعنی لاہور کے لوگوں میں دکھاوا بہت ہے اور محبت کم ہے۔ کھلے دروازے دکھاتے ہیں لیکن واپسی کے لیے خفیہ راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ دوستو، رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں ایسے مظالم ڈھائے کہ ہلاکو اور چنگیز خان جیسے ظالم بھی شرما جائیں۔ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں مساجد کو تالے لگوا دیے گئے، مساجد کو ڈھا کر گردوارے بنائے گئے، اذان اور نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی تھی، یہاں تک کہ ملتان کی مرکزی مسجد کے ایک حصے کو گھوڑوں کا استبل اور محراب کی جگہ کو پھانسی گھاٹ بنا دیا گیا۔ بادشاہی مسجد کا صحن سکھ فوج کے گھوڑے باندھنے کے لیے استعمال ہونے لگا اور مسجد کے حجروں کو اسلحہ خانہ بنا دیا گیا۔ موتی مسجد کو گردوارہ بنا دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد وزیر خان جو کہ لاہور کے وسط میں موجود ہے، رنجیت سنگھ نے اس کے ایک مینار پر ایک طوائف کے ساتھ رات بسر کی۔ رنجیت سنگھ نے جانور ذبح کرنے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کے دور میں فوج کو عوام کو لوٹنے کی مکمل آزادی تھی۔ جہانگیر اور نور جہاں کے مقبروں سے ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر بھی سکھوں کی لوٹ مار سے محفوظ نہ رہ سکے، یہاں تک کہ خواتین کی عزتیں بھی ان سے محفوظ نہ تھیں۔ اس کے دور میں عوام سے زبردستی لگان وصول کیا جاتا اور ان پر ٹیکس لگائے جاتے تھے۔ عوام رنجیت سنگھ سے اتنا تنگ تھے کہ سکھوں کے مقابلے میں انگریزوں کے آنے پر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دوستو، رنجیت سنگھ بہت زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے بہت بیمار رہنا شروع ہو گیا، جس کے باعث اس پر فالج کا حملہ ہوا اور اس کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا۔ اس کے 2 سال بعد اس پر پھر فالج کا حملہ ہوا اور وہ مکمل طور پر مفلوج ہو گیا۔ اسی قسم پرسی کی حالت میں 1839 میں رنجیت سنگھ کی موت ہو گئی۔ اس کی آخری رسومات لاہور میں بادشاہی قلعے اور مینار پاکستان کے درمیان اسی جگہ ادا کی گئی جہاں آج اس کی سمادھی موجود ہے۔ رنجیت سنگھ کی 4 بیویوں اور 7 لونڈیوں کو اس کے ساتھ ہی ستی کر دیا گیا اور اس کی چتا گنگا میں بہائی گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا راج زوال پذیر ہوتا گیا اور 1848 میں انگریزوں نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی پورے برصغیر پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔